स्वागत सुस्वागत आपण मानकु आउ एको नुआ भिडियो को आज भिडियोटी ओडिया ऑनर्स रखिथिबा समस्त छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण जेहेतु आपण माने ओडिया ऑनर्स रखिछंती ओडिया विषय रे पढुछंती सेति पई आपण मानकर जानिबा एकांत आवश्यक अछि जे हमर ओडिया साहित्य को केते भाग रे विभक्त करा जाईछि बा ओडिया साहित्य को केतोटी जुग रे विभक्त करा जाईछि क्यों जुग रे क्यों कवि मानकर आविर्भाव होईछि क्यों जुग केते समय पर्यंत व्याप्त एसबु विषय रे आपण मानकर जानिबा बहुत जरूरी सेथि पई आजिरो भिडियो रे हमें पढिबा ओडिया साहित्य रो जुग विभाजन विषय रे। ओडिया साहित्य को पांचटी जुग रे भाग करा जाईछि यथा एक रे प्रारंभिक जुग बा प्राक सारला जुग, दुई रे सारला जुग, तीन रे आदि मध्य जुग बा पंचसखा जुग, चारि रे उत्तर मध्य जुग बा रीति जुग बा भंज जुग, पांच रे आधुनिक जुग। आधुनिक जुग को दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि एक रे प्राक स्वाधीनता साहित्य, दुई रे स्वाधीनोत्तर साहित्य। प्राक स्वाधीनता साहित्य केतोटी उपविभाग रे विभक्त होईछि यथा नवचेतनार साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सबुज साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य। वर्तमान आम गोटी गोटी कर जुग विषय पढ़ा। एक रे प्रारंभिक जुग बा प्राक सारला जुग ख्रीष्टीय अष्टम शताब्दी ठारू चतुर्दश शताब्दीर शेष पर्यंत अर्थात 801 रु 1400 ख्रीष्टाब्द पर्यंत समय को प्रारंभिक जुग बा प्राक सारला जुग भाव ग्रहण करा जाए। एही समय सीमा मध्य 84 सिद्धाचार्यों समेत नाथ धर्मर प्रवर्तक और प्रचारक गणकर आविर्भाव होइथिला। एही समय ओडिया भाषार मूलदुआ पड़िथिला कहिले अत्युक्ति हेब नाही कारण विभिन्न आलोचक और भाषाविद माने चर्चा गीतिका और शिलालेख गुड़िकरू ओडिया भाषार संधान पाइछंती। दुई रे सारला जुग ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी अर्थात 1401 रु 1500 ख्रीष्टाब्द पर्यंत समय को सारला जुग भाव ग्रहण करा जाए। एही समयर एकमात्र ज्ञात और प्रतिभावान कवि थिले सारला दास, तेणु सारला जुग को सारला दासों नामानुसारे नामित करा जाईछि। एही समय ओडिया भाषा पूर्ण विकसित अवस्था प्राप्त होइथिला बोली विभिन्न आलोचक मत दियंती। तीन रे आदि मध्य जुग बा पंचसखा जुग ख्रीष्टीय षोडश शताब्दीर आरंभरू सप्तदश शताब्दीर प्रथमार्ध पर्यंत अर्थात 1501 रु 1650 ख्रीष्टाब्द को आदि मध्य जुग बा पंचसखा जुग भाव ग्रहण करा जाए। एही समय आविर्भाव होइथिले ओडिशार पंचसाधक बा पंचसखा यथा बलराम दास, जगन्नाथ दास, जशवंत दास, अच्युतानंद दास और अनंत दास। एही 5 जन सखा को आधार करी तत्कालीन जुग को पंचसखा जुग बोली कहा जाए। चारि रे उत्तर मध्य जुग बा रीति जुग बा भंज जुग ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दीर द्वितीयार्धरू 19 शताब्दीर अष्टम दशक पर्यंत अर्थात 1651 रु 1880 ख्रीष्टाब्दर समय को उत्तर मध्य जुग बा रीति जुग बा भंज जुग बोली कहा जाए। एई जुगरे विशिष्ट पद योजना बा रीति उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाउथिबारु एही जुग को रीति जुग कहा जाए। उपेन्द्र भंज एही जुगर सर्वश्रेष्ठ बिंधाणी बा सर्वश्रेष्ठ कवि, तेणु तांको नामानुसारे एही जुग को भंज जुग भाव मध्य नामित करा जाए। रीति जुगर कविगण हेउछंती धनंजय भंज, उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण दास, लोकनाथ विद्याधर, विश्वनाथ खुंटिया, श्री चैतन्य दास, हलधर पट्टनायक इत्यादि। 5 रे आधुनिक जुग 1880 ख्रीष्टाब्दरू सांप्रतिक काल पर्यंत व्याप्त आधुनिक जुग बहु साहित्य समालोचक राधानाथ रायଙ୍କ नामानुसारे एही जुग को राधानाथ जुग भाव
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗକୁ ଫକୀରମୋହନ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିବିଧ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଏକରେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାହିତ୍ୟ, ଦୁଇରେ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ। ଏକରେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ିବା। ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସାଧକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଜଗମୋହନ ଲାଲ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଇତ୍ୟାଦି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। 5 ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମରେ ଓ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସମୟର ସାଧକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ହରିହର ଦାସ। ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମୟକୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନବୀନ ତଥା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ଯାହା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଓ ଯାହାର ସାହିତ୍ୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସାଧକଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ। 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଉନ୍ମେଷ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁଇରେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।